Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nubuatan tentang Iran. Ladies and gentlemen, it is a prophecy about Iran. Saudara bisa melihat di layar yang besar, saya Everyone can fokus see di it. layar yang kecil. Oke, perhatikan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. So a word of God comes to Elam Pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. at the early stage of reign of Zedekiah, king of Judah. Apa ini Elam? What is Elam? Kalau saudara belajar tentang Elam, maka saudara akan mendapatkan bahwa Elam itu adalah Iran. Elam, if we take closely look, it's Iran. Elam adalah negara yang kuno dulu. It is an ancient country long ago, Yang kita kenal pada saatnya nanti sesudah itu Persia. and it becomes a nation of Persia. Di Persia itu kita kenal tentang apa? Ratu Esther. We can learn about the Queen Esther. Nah, jadi Elam itu adalah Iran. So Elam is actually Iran. Jadi kalau saudara belajar tentang Elam, pasti di situ mengatakan bahwa Elam itu adalah Iran. So if we look this closely, then we can come to the conclusion that it is Iran. Selanjutnya ayat yang ke-35. In the verse 35, Beginilah firman Tuhan semesta alam. so this is what the word is saying. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. So thus says the Lord of hosts, behold, I will break the bow of Elam, the foremost of their mights. Saudara, busur adalah digunakan peperangan jarak jauh. So arrow is being used for a long distance warfare. Ternyata kekuatan Elam yang kita tahu dulu Elam itu adalah busurnya. Actually, the strength weaponry of Elam is arrow. Kekuatannya bukan lembing, bukan tombak, dan bukan pedang. So the weaponry is not about a spear and other throwing weapons, Tapi kekuatannya itu adalah busur. but the strength is bow. Busur digunakan peperangan jarak jauh. So the weapon of bow is used for a long distance warfare. Berarti kalau Iran sekarang, busur itu digunakan jarak jauh, itu adalah rudal. So we can see similarities happening between Old Testament and New Testament. It's happening right now, where the bow is being used for long warfare distance and the missiles used in the same thing. Tahukah saudara bahwa rudal Iran itu sangat banyak? Did you know that there are many missiles in Iran? Karena dia mempunyai hubungan yang baik dengan Uni Soviet. Because this country has a good relation with Russia. Dia menjual minyak ke Uni Soviet memberikan dia persenjataan yang luar biasa. So there is a mutual trade benefits happening between Russia and Iran. Jadi itulah kekuatan daripada Iran. So that is a weapon strength of Iran. Tapi Alkitab berkata kekuatan Iran yaitu Elam yaitu busurnya dipatahkan. But the Bible says, I will break the bow of Elam. Dan kita lihat sekarang bahwa Iran dengan roket-roket yang ada, rudal-rudal yang ada, sekarang fasilitasnya dihancurkan. If you see the flying missiles from Iran, all its sources have been destroyed. Jadi nubuatan ini adalah benar. So this prophecy is fulfilled. Kita lihat ayat 36. Let's take a closely look at verse 36. Next. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini. Against Elam I will bring the four winds from the four quarters of heaven and scatter them toward all those winds. Sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. There shall be no nations where the outcasts of Elam will not go. Artinya orang-orang Elam yang adalah Iran sekarang ini sudah berdiaspora. So the people of Elam, or we can signify as Iran, they have been going around the world. They have left and exited the country of Iran. Sebelum terjadi peperangan ini, maka ada terjadi krisis ekonomi di Iran. Before this war, there is a economic crisis in Iran. Dan menimbulkan gejolak demonstrasi yang begitu luar biasa. And it resulted in many conflicts. Bahkan mereka ketakutan, pejabatnya ketakutan dan mereka keluar daripada Iran. And many were afraid and they left Iran. Bahkan sekarang ini mereka ada begitu banyak yang keluar daripada Iran. And even until now, there are many people who are migrating to other countries. Sehingga benarlah yang dikatakan dalam Yeremia 49 ayat 36. So therefore, that this verse, Jeremiah 49:36, is fulfilled today. Next, ayat 37. 37. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies.
Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka. And before those who seek their life, I will bring disaster upon them. Saudara tahu bahwa musuh-musuh Elam atau Iran itu sangat banyak sekarang? Did you know that the enemies of Iran, they are greatly in number? Arab Saudi, Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab, UAE, Bahrain, Bahrain, kemudian Prancis, Inggris, Jerman, France, England, and Germany, Amerika, dan Israel. the United States and Israel. Tuhan mendatangkan murka bagi Elam, yaitu Iran. So, and I will send the sword after them until I have consumed them. Yakni murkaku yang menyala-nyala. And this is the fierce anger of the Lord. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabisi. And I will habiskan. send the sword after them until I have consumed them. Dan hari ini itu terjadi. And today it's happening. Ayat 38. In verse 38, Aku akan menaruh tataku di Elam, I will set my throne in Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. and will destroy from there the king and the princes, says the Lord. Jadi setelah kejadian ini semua terjadi, selesai, maka Iran mengalami pemulihan. So, aftermath of this war, Iran will be healed and restored. Karena nantinya tahta Tuhan itu ada di Iran. Because the throne of God will be placed in Iran. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. I will set my throne in Elam. Nantinya tahta Tuhan ada di Iran. And then we can see the throne of God is in Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. And I will destroy from the king and the princes, says the Lord. Saudara tahu ketika tidak terjadi kesepakatan tentang penyetopan uranium, maka Amerika dan Israel bertindak. So, did you see that the Israel and American taken action due to the rebellious character of Iran? Maka pada tanggal 28 Februari 2026 dilakukanlah serangan mendadak terhadap Iran. Because in 8 February we can see that there's a massive attack on this soil. Dengan kekuatan 50 jetnya Israel itu menuju Iran dan melemparkan hampir 100 bom pada saat itu. And there were many air powers between Israelites and America. Saudara tahu dengan sasarannya apa? And they were targeting what? Sasarannya adalah bagaimana Israel menghancurkan dom atau ruangan yang ada di bawah tanah. It's about how can they penetrate and destroy the bunker in Iran. Dan bunker itu ternyata menjadi tempat rahasia para pemimpin-pemimpin Iran tersebut. And many of the bunkers were used as a safe place, safe haven for the leaders of Iran. Dan hasilnya spektakuler sekali, sangat luar biasa. And the result is satisfying. Penyerangan ini sangat presisi. This attack is greatly precise. Sehingga pemimpin besar Iran yaitu Ayatollah Ali Khomeini pada saat itu harus tewas. Then all those great leaders such as Khamenei and everyone else were killed. Begitu juga dengan orang-orang yang kepercayaannya petinggi-petinggi, kurang lebih ada 48 orang itu binasa semua, saudara. Those who are trusted by the high leadership were killed as well. Itu pekerjaan daripada agen rahasia Mossad. So it is all the work of the Israeli espionage agency. Bayangkan mereka bisa tahu bunker di bawah ada orang yang siapa, pas dia hajar, selesai semua. It is amazing though that how can they even predict where they will be at. Setelah kejadian ini, maka Iran dipulihkan. After this result of war, Iran will be healed. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, atau aku akan menaruh tahtaku di Iran. The Bible says, I will set my throne in Elam. Dan Iran akan mengalami pemulihan. Iran will experience healing. Sekarang saja banyak orang yang percaya kepada Yesus, orang Iran percaya kepada Yesus, mereka mengalami pemulihan. One of the example, many are turning to Christ. Nantinya Iran akan mengalami pemulihan. And we can see it that Iran is healed by God. Kalau Iran mengalami pemulihan, pasti Indonesia akan mengalami pemulihan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Indonesia too will experience healing. Nothing is impossible in God. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah nubuatan tentang Iran, saudara. So this is the prophecy about Iran.